c'est calculé. Ami Yassine, président de l'association CSA Free Sport, باقيين تيزيوزو تزوار يركلي الزول في الاول انا تجميل تم قرانتي وكذا غادي يعاونن دونك l'initiative تم زوار تركلي سي l'initiative d'une personne c'est monsieur Shahid Salim donc il donne la collecte et le générateur d'oxygène via la diaspora يكتاشين الخارج donc كي نكوني on s'est rapproché de cette collecte qui بدنا راح تبدا déjà donc on s'est impliqué dans l'opération en Guinée. Le générateur est précisé, c'est un générateur de type allemand, donc d'essentiel allemand. C'est un générateur de 34 mètres cubes. La pandémie, il a le pour l'acquisition des générateurs à oxygène, vu la demande mondiale. Donc c'était le seul Mediatek qui est le fournisseur, c'était le seul qui a les délais de livraison les plus rapides. Nous connaissons la commande parce qu'on s'est appuyé sur un générateur allemand pour la fiabilité. Donc par la suite, les associations, les comités de quartier, les comités de village, la société civile, sans oublier la société civile. Donc c'est pour l'organisation. Ensuite, la population, la société civile, donc le générateur à Guinée, il sera mis en marche, c'est-à-dire les tests donc le premier test d'oxygène, si vous êtes à Guinée, Inch'Allah, à Kaf le 11 il est mis en marche. لا شو انا دخلت نتريسيكي معاه ها؟ زاد بيعه Salim Chahid, un citoyen qui était l'un des initiateurs justement l'initiative pour l'achat d'un générateur au profit des CHE Tizi Ouzou. Mais 15 ans, lui Tizi Ouzou, l'initiative a été le mois d'août. سميت الله كريزني justement في l'oxygène donc lance initiative à travers les réseaux sociaux. الحمد لله ذين كان رند تصيد يعني ثغرنا اما تيدوك ليوين اسوسياسيون اما لا دياسبورا دي فرنسا دي كندا ذاك ديالنا ثمين تيزوزو لي كوليكتيف دي كوميتي كارتي دي رند يثغري نجمع نبدا نخدم لا كومباني دي كوليكت. En l'espace d'une semaine, donc l'opération, on a réussi à réunir la somme nécessaire. Le générateur le 15 octobre à Guinée, à l'hôpital, bien sûr avec un retard de plus d'un mois, parce que c'était prévu vers le 12 septembre. Donc on a eu un petit retard. Il a plutôt le 15 octobre, donc le 4 novembre, commencé l'installation INES. Et c'est pour la mise en service. Donc, je vais dire pour justement la réussite de cette initiative citoyenne. Il faut la rappeler. Un générateur, c'est l'un des générateurs qui a été financé entièrement, exclusivement par des dons citoyens. C'est important de la rappeler.
دونك نشكرنا اكيد اما مثلنا ديال لا دياسبورا ترافير لاسوسياسيون اكسيون سيتويان بور لالجيري الدكتور كريم يتقسي عقيل الازري اثبتنا في كندا الكوليكتيف اس او اس كابيلي ترافير رشيد هارو قاسي كود كريم بعمر ذا كيد هيزوزو فادر تجميل ثم قرانت لاسوسياسيون فري سبور فوق رئيس ياسين عميه ياك خمن قضيش مقارن مليح مليح وزلن وسني ياك من عاوننا مليح مليح ياك بيان سور تو لي كوميتي كارتي تيزوزو تسكين جوستومون بور لا ريسيت دو لوبيراسيون فغاد الناس كي مزدان تيزوزو ذاك وكذا خمن كونفيونس وكذا يقوم النيسنا ذاك كان الجينيراتور كي يلحقد يصرا اوبيراسيونيل هكا كي دون اون سيمين باسكو سا كي فون فير لا ميزون سيرفيس لما كتولي لا بلاتفورم ني با اونكور بريت مازال تخدم لا تواتور ايتترا دونك اش قالت نشأت نشعل نخمم لي تيست كلاقا اون فوا لا تواتور كيا تخدم يصرا مي اون مارش Ça se paraît pas. Il va falloir changer les impôts. نعطيك لي ديشارج on n'a pas tiré une par ordre de date. Non, les chèques certifiés, par exemple. مليون دينار 3 مليون دينار Ein مقايسي اكسيل سمير كوميتي سيتي بكا انا ساكيني الحمد لله يلحق الفغين الشعب سولاش نجمع دوش كي دون اون سومان سيدي بتي دي كوميتي دي كارتي نجمع لاكاتا كي خمن كونفيونس ديكنا لايفات انا ساكي لحق دو جينيراتور كيني ساكا دي ديماري الحمد لله انا ان شاء الله تنسحوي جياره ان شاء الله لا لك كادي فعل فلانا ان شاء الله certifié 14 millions de dinars. Donc le deuxième chèque certifié. Comme ça. كنظن عشان انا وراه نصور ديالنا نتسناو C'est les émissions de fonds à le compte de l'association, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait la collecte, on a récolté une somme d'argent, on se met sur le compte de l'association, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les fonds qu'on a transmis à le compte de l'association et qui justifient ensuite les chèques certifiés qu'on a émis immédiatement. Attendez, صح غازي